Yada tayo mga kids. Galing Manila. Package tiya Tita Maris. Kompleto. Kadamo, oh. May pa nira ulunan. Tapos may shoes. Para kan Eliana. Yan to na nga nakapungos ko daw. Cute. Ipinungsan naman. Pinunyagan naman. Kadamo, ah. Mira package. Tapos may panira sabon, may towel, may chocolate, may chupon, kompleto na. May bag, may lipstick, may mga bado. Grabe, kadaming mga padarati ka na. Nice! Galing. Ako rapat abrahe. Tapos, egg. Awas siya may tadaan dilihan. Carrier. Ang iya dugtong. Merry Christmas! Advance. Dami. Tampi pa. Nya dia makan iya, daddy. Ang gupit ang mga dress. Sana all. Kuan. Jadi pa, ano in, awan kuan, chocolate. Iba. Natagi. Nagpadarahan nila, yan na. Nakapadya ko nila chocolate. Kuya Tita Marie. Wow, cute. Cute. Nga. Kuya. Very.